Nyamakro nyana fan befula nyamakro ya la fan befula bi nya fe ka question de la yere bi ka question de blana fan ko aloina be njabi question na aloina ay banja bi question na ay commentaire bla et pas commentaire bla baye ni me malo nda réponse datina na loina be njabi mo flamen na ko kaka kamina nyame ko ka ali njabi wala histoire damina kambere ne ay dem so bra toro nyon fe ha alle buyani kamoya kinyon fe han kamere bana krana kamere ban krana kamere ka bar diastra ka wodi soro aka rosi kamere ka a présenter mansaya ko kamere na présenter la mansaya ko ala mansaya soro o gbele ala ko sebe mais ala uso kire mende fana ko connaissance ya mantere ko wole fana kilo aka supporte ha kamera wala ke mansadi kamera ke mansadi ala mansaya koroma aka fodon suma na la sonama Ibrahim Kenye urashia adam na ndo mani hanyo yora menati Ibrahim Kenye kisi sarasrona men disa mone bolano yes simple ni marié emso ko le familia loyal la pa isi cameroun eni camere mariage programme la akaka ka furu o bena alka coup d'état ke cameroun coup d'état ke cameroun ka buri palais kono mais fin très mansake d'affaires a bé fra contre ali a fait ka fois cameroun bara gidangira alani tan wasili lati mutu palais kono atula wala butu ha anatola butu wala soro alani momena butu yat alani mena yat wala o man soro oni do lieu plana bena kilo dandam fe ka ulagbe oye plana pena kaka kama soro nyam ko ka alka ka empoisonner nyam ko ka suno alka ka mina nyam ko ka fa aluka mo fa palais kono yi mo fa alwala mo ta ko abla masate bra ko mo fa aluko butu ko masate bra mo fa ko masate bra mo fa dunya be bra yibutu journaliste brana be ko masate bra mo fa ko masate bra alani ka wuri dunya fa donc ko masate ta kane ka fa même be ko le ributu pa aluka masake nyini ndamna masake ka abori surasilu ya nyina fampe menu fana yako ulu fana ya nyini ka fampe dudu ya nyina fampe mansake wala aki bandin ka do kuna fudum bere tre aki bandin ka okuna ni surasilu ya ko fe uli agbenka kaba menu fana tra la minu no palais la fana ko ulu fana ba modu lu la fana ko mission gbere la bandi la mission gbere la ulu fana ya nyefe surasi lu ko fe surasi ulu toni mansake gbeni la mansake wala kawa iduku wodo la ay awdo wo la ya ka fani ndo blani ye aka fani wota o bla kana o blame kana wala bien dumso duma dumso o tretalika o mansake no mansake malo aka
Abraham ke finke moju wulu brasu dunyaro wulu ya fele kamina fe Abraham wulu brasu dunyaro me wulu esa lele alete aka demso mina kora ko sumbu kora ako demso ma da kora ko ko ni bolo ni kila ma yan sentum ko dimfa ko nye sinila bi asababu yile nkana sinila bi asababu yile ko ake ala koso yake anabi koso imiri isaloma imiri sorombaluma imiri alama ikini lama ko ni kila mayantu ko adilon ka foko nele demso fona makuma demso ka afenke demso ki moromoro kamere mawonyale ha alwala après alusila bandi wulu fona ma alu men ka bandi wulu makilama alusila bandi wulu fona ma ase bandi wulu ma demso man bana kiburu bila kamanka demso kama sumbu ay ko ale todi masakia tisemenkela ale temendi kaba fani me ira kanati alila mente ay masakia ira tisemenkela anala kana temi wulla te se mo simalo ko alele amon wala ben surasul loni ibrahim na ka islamu me be mina surasul islamu me be mina apra bolido uluma apra wa don surasul fana dala surasul berelu dala asay akonoro filla akoko kuyo kone tabra to sayama kumbra mbo mfala lubrodi kumbra nando mfala lufana mbulu kone boto yanti ko tritikandia be Ibrahimina kone boto yanti kodo albra foko ali be furiyela le almandi ba ali ne fula li kuna aidi ila fula ubo kuna ki mafle ni mansake ya mansake te demso ko ko problem te ko ne milon ifana manlo ko me ko mo meni nyina ko zi jumana ako ko ndi se men foli na ko men ti sa foli nya yoro mena ko bisi nyi yoro mena te ko mara denkene maya ka fo ko tana na bola men ko adinfa demso ko nya ko kuni yetunyali la mfe mo meni nyinina alna ko men laliku ni son taro fiun ala di boaro me ni so yaro fiun ala di taro ko me ne din se koke men dike sababu din dini la kanda ala kana ala ko nyam ko kay kana fanya menka demso ta fe mentre demso la demso ka ta fe bo kato finkeni ma jikunu ndo ma ala ta fe ko ale kan demso ma ko ko me ko jiku mendi ko men ke ko men kuru man ko ja ko ta fe ko fini mendi akoko koko do ko maluya do yi ko maluya do kafisa sayadi maluya kafisa sayadi ko nyenya nko kantiya ko ni le tolatinya ni fala sise ko me ko ne mol kan ne yete na koro ko fona kafisa ifana fanya sen sumenka ko ni le la kandala aka tafeta ka moromoro kamirima atafeta ka moromoro kamirima yana yese baras la ler mena ay kasila amuro mon ni kamirima ay kasila nke mankende ay slab lagne nke mankende sunon ke di fambolo ay slab lagne surasulu kaye kamire yere la demso funan brakasi fay finkela surasulu ko ko kuike ko muyala malo nka yende koro ambrato kumala ka crise ke donc nka jilu ke ka fadima abra wuri mais nya fele ko adi laptani ko pe de ma déplacement ta ki kebla ko ko moentenye ko pise wodi ni me mbro nin ko ke déplacement son ko di 5 francs ko ngoto di 6 mbo laptani 6 al woto basi men se bela se ndi sasana ko donc ko nyuwa so sim ko robbi mba fani boy ke kuna folo ba nyi ke parce que am fana yo modulu nyinina
criminel badoli mo fala anyi wole fana nyinina donc wole anka yam barazime la ala ko nyami ko kan criminel men kana tami camera ndo yiye ko so do ko he ko men bila ko me yere la nyam ko kato ko men kana fo ambulo ya ko ankara to criminel nyinna anyi ba fana ko ka crime so an yere nyam fana ko men bila aywa ako anye fani ba kana kwa ye fani bula kana dum suka kure dum suko ko nke di faibulo ni nke fala ibulo ndi wa finge zunarla na fungo yan sura sulle ka ka sababu din ke sala hayin ke bla nyiwa aye mo men nyina wadi mo lombi o manlo ne wala du kunati aye slab la nye do na ne buto ko he okay ko slab la ay ka slab la Slabla Cameron Tamnai Cameron wa dem so wala de Cameron di bona plani do kono bo bara lo ne amala ban wala Cameron bla yin kono wala bla mi kay wodi di men trabulo dem so wala kwa domuni fenu sang anala kana tibili ke Cameron me kamre kasile tuna mansake kasile tuna haye kasile tuna dem so kama ko ko muni keni muni la akoko ko keni na konta safla mo nyina ko li nyu yora mena te ko li soro ndene ko malala ibra ko kenye ko sumani silema ibra mbonjul bulo aidi mina ba ite mina ba alwe na ko recherche la mais ina nagbana yoro menno kan nasia ni le tuntenu son grand fa ba men yenyi nawde bandi men yenyi nawde foni ne ko ba nyi yoro menno to kan fa so si men fona yenyi nawde te ne wul ka teke no mbawa kasula aidi wudi di so asulma aidi posoni kenku kan fa kuina mbola saya menno ko mano kuntisi sarala dum so ko ne ba o mbi makane ko me alo ina kunne wa ko mbiri tuan mbara ni di yoro re de sa ma fulu labdi ni la mo membe ba ke an ye wayi suno yi ki lomba men lon ye wa ko boy ye wa ko yido ko yi kunne lo jeune yoro menna ko mbara fiancé mfana na mariage ka kan ka ke 10 jours donc nyina mariage ko tamandila kamera ko kidi wa ko kantia ko momo silon ko na mosi ko halin yira kan mo lete ko malalu ko ka balim bramo lu fana ko kol be suivi ni netia mo bramo sibra ler menate ko idimina ko bramo la no mo kirim pesa me ma na duro tele te ko liliti kana wakanto kuni wala kanto kumbe yirefa nindo mase yirefa la fe me souci di ko kenna dem so kama flevu dem so ko kunta fe yirefa ki ibra po ko meno ha ibra na sia imi yirefa men ke oro ina ti yirefa la buti ibra wal daro ikini yirefa ko do yi souci do yi edi famo mafu dem so ko ko problème comme ibra fo ina ni 2 jours qui fait ni la mariage brassé nti se toli fait ka ba na fiancé man dingini adingini fambe sese donc ni tu en 2 jours ko ni ndo qui fait ni ko qui fait après ndi boyandua ka ba téléphone tembolo pour que ni na fiancé kili amira ko problème ko 2 jours ko ma ko kan tafe kala ko fana ye ko dul nyanyini woma aka ala avocat kilidi aka demso bila ala avocat ma aka wala adresse dama aka demso bila ala avocat ma kasura Allah mo wulu men yo dal be ya ala avocat suivira mais demso mo kunoti yani ne do ke mo ma o considérer ka foko
masakɛ ni denmuso disi ɲan lɔna ale ka avocat ni denmuso ye mais ale ma considéré denmuso k'a fɔ avocat ɲɛna ko mɔɔ de na n kɛlɛli ma ko a ka kamalen tɔ fɔ a ko k'ale le k'i kɛlɛ kɔ ko a y'a nila kɔ ko a y'a nila a y'a nila kɔ ko donc ko a y'a fɛ a ye ɲɔgɔn ye avocat k'a dogo su dɔ a wala a ye ne kamalen wale ɲɔgɔn ye avocat ka ala wari do transférer compte wɛrɛ la a ka mako dolu ɲabɔ rɔ donc ni a ye denmuso bila la mission n'a ye a la mission min kɛla pour que a di se a gira kala mɔli la k'a fɔ k'ale ma mɔgɔ fa donc ale tɛ se bɔla gbɛ rɔ ka a yɛrɛ présenter a ye denmuso wele talabutu denmuso wele a la mission kɛla a ba adresse min di denmuso ma denmuso de y'o taama nin bɛɛ kɛ denmuso le taara a la k'olu bɛɛ kɛ mais mɔli tɛ denmuso considérer la ba i ba denmuso ye na a ma fɛn kɛ nin tɛ mɔgɔ bolokɔrɔ ne quoi a ma fɔlinin tɛ donc ale tɛ a considérer k'a fɔ ko masakɛ ni o k'i ɲɔgɔn dɔn denmuso ka masakɛ la affaire bɛɛ traité o ɲaali ka masakɛ la affaire bɛɛ traité o ɲaali après lon de la a ko denmuso ma ko a lɔ in na k'i ye fɛn kɛ i y'a fɔ n'avocat ɲɛna ko a ye na n y'a bila la mission de la a l'avocat fana nana avocat fana ka enquête kɛ avocat ka enquête lu kɛ fɛn kɛ mɔɔ min fɔ ani palais kɔnɔ avocat ka enquête kɛ o la ani denmuso min ka mɔɔ fa ka bila masakɛ la bon na o t'i bɔ la ala ka o t'i ye mais jani o ye kɛ denmuso bɔra to kamalen bolo ye a bɔra to o la a bɔra diya kamalen ye mais denmuso ala fiancé de duman ye kamalen duman t'an ye komi kamalen waati bɛɛ ye kasila waati bɛɛ a ye miiriya ni fɛn min na denmuso di ma don a la k'a ma furuku a di kuma a la a tu lon dɔ la a bɔra ye non kamalen biriba dumuni kuru bi rɔ a bɔra kasi wolo fadi bɔra kalaya kɔ k'a k'a ma don kamalen na a ka kamalen ma mina comme ça ka kamalen i ma don kamalen na kamalen hakili ma yɛrɛ na kamalen tora wolo ko tamina ye ne denmuso tama après o wala kɛ kɔnɔ di kamalen ni denmuso tama o kɛ kɔnɔ di denmuso tama wutu toujours kamalen yi ye a bɔra to ye pour de 2 mois a yi 10 jours même fɔ n'o de a la mariage kɔrɔ a la mariage bɔra tiɲɛ kamalen fana bɔra mɔnɛ a la fiancé o bɔra mɔnɛ o fana bɔra muso wɛrɛ ta donc a bɔra kɔnɔ ta finkɛ la ale kamalen bɔra lɔ k'a fɔ ko kɔnɔma le mais a ma sɔn a fɔla kamalen ɲɛna k'a fɔ ko kamalen den masakɛ den a ko masakɛ ɲɛna ko ala fiancé den ba kamalen masakɛ mandan ye a fana ma lɔn k'a fɔ ko masale ye kamalen m'a fɔ a ɲɛna ko masale y'a di a fana a tola o ɲa ma wuto a ko masakɛ ma ko a lɔ in na ko ɲiwa bɔnam fiancé bara ko komi enquête bara k'i la k'olu la bololatɔ le men ka koju kɛ bololatɔ le o rɔ ten a bara lɔn mɔɔ min ye mais bi kɛ ma kɛ dɔ fɔlɔ i tɛ se bɔla ten fɔlɔ ale kana janfa gbɛrɛ la sigi mais a lɔ in na ɲiwa bɔnna fiancé ma denmuso ye wala lɛri mina to ala fiancé bara muso wɛrɛ kan a ko ala fiancé ma ko i sela ka muso wɛrɛ ta ko n sela ka muso wɛrɛ ta i k'i ba nɔ k'i bori cɛ gbɛrɛ nin kɔ n'i ma kɔnɔna pourquoi n ma lo ye yɔrɔ kelen min nɔ déjà téléphone t'i bolo n'i ma sɔrɔ na di n'i la nouvelle lɔna di donc n bɔra muso wɛrɛ ta denmuso kasila denmuso ye nana wolo masakɛ yɔrɔ a ye kasila masakɛ k'a minɛ masakɛ ko mun de kɛ nin a ko masakɛ ma ko bara kɛ n na
mais ala ni sababu k'i bara kɛ sababu de ka nafolo sa ko na fiancé ɲɔgɔn ne y'a sɔrɔ na ko a bara muso wɛrɛ ta ko n y'o kɛra di masakɛ ko k'o bara gwɛlɛya ko i la fiancé kɛ ka muso wɛrɛ ta k'o bara gwɛlɛya ko ba ko i la susi bɛɛ i la fiancé wele ko kaba ko esi ko i k'a fɔ a ɲɛna k'a fɔ ko den bɛ i kɔnɔ tɛ ko a den de a ko wayi ko n m'a fɔ a ɲɛna ko a den tɛ den de masakɛ ko joni de ye den de a ko ile de den ye masakɛ sawara masakɛ ko ko ne le den ye ko ne le den ye ko k'i de ko k'i la fiancé den de a ko n k'o fɔ mɛ na ko ba ko ile man di ɲɛ ile ni ne da ko kɛ ni accident de donc komi na fiancé duma ɲɛ n t'a fɛ na fiancé le ta ye kɛ den mɛn ile ni ne an ka mbra ko mɛ ni k'i ɲɛ ni k'i yɛrɛ sɔrɔ ɲan ko kan tu ni tu yan ni na fiancé ye continue ko n kala wuli o ma n tun t'a fɛ ka problème gbɛrɛ créer ma i ye problème mɛn nɔ ni n k'a fɔ fana k'a fɔ ko n bara kɔnɔ gbɛrɛ ta i la ko donc k'a di k'i ma souffrance gbɛrɛ di ba i di den supporter ba i di n yɛrɛ supporter ba ko donc o bɛɛ sika tere nɔ ko donc ko le ka kɛ ko n ma sɔn k'a fɔ k'a fɔ ko ne de den ye ko le ka kɛ n ma sɔn k'a fɔ ɲɛna k'a fɔ ko ele le den ye mais problème tɛ hali ni mi lo a la o tɛ problème di parce que ele ni ne an tun tɛ ɲɔgɔn fɛ furu t'a ni ɲɔgɔn tɛ ma foyi an na ko wani kɛra ɲan ko k'ala le kitina la k'a fɔ ko n den ko mɛ ni k'i ɲɛ donc ni mi lo a la a tɛ kɛ ɲɛna ko di kamere yɛrɛ la kamere ko ko jɔn di ba den nɔ ko mo si bana kɛ si bana den nɔ ko hankili t'i la ko hali n'a k'a sɔrɔ i la fiancé wele den tɛrɛ den mɛn di n'i la fiancé k'i ba yɔrɔ ko n tɛrɛ di ta ka ba ka den mɛn fana ta n tɛrɛ di supporter ka ba ka den mɛn supporter ko parce que ala bara kɛ ni le halikɛ di ko mais ala bara wa kɛ ni halikɛ di min kɛ ten ko donc ko a ko bara diya n ye ele ni ne si la ba ele ni ne ma si ba mais o bara kɛ an tɛma le butu an tɛ se fana butu et tura wala butu men ka coup d'état kɛ masakɛ la ali ka ben ka mɔɔ fa cɛ kɛla wullo olu mina masakɛ bɔla masakɛ na yani masakɛ ye na lɛr mɛna fana kɔ masakɛ la fiancé men tɛrɛ ye depuis masakɛ tunna o bara kasi a ma cɛ gbɛrɛ si mina a la vie lɔ a bara kasi mo ye kasila ale kasila mo te kasila ye kasila a bara kasi alomu masakɛ na a la fiancé k'i bori ali wala fa ɲɛna ko ko i la fiancé bara na ko masakɛ bara na a k'i bori a wala masakɛ la bɛɛ a ko masakɛ ko n'i tun fala no ko n tɛrɛ di n yɛrɛ fa n'i tun sala n tɛrɛ di n yɛrɛ fa ko a bara fɔ ɲɛna no k'i bara sa masakɛ ko ko masa ko ala baraka lɔ ko masa masakɛ k'a denmuso ta k'a yira k'a la a ko ko n'a bɔli mɛ nɔ ko mɛ na n sɔrɔ na a ye ten de ko ni i b'a ye na bi ile ni ne bɔra kuma ma falen kɛ ko ala ni denmuso mɛ ko denmuso mɛ ne ka ni la kan da a bana ka n kɛ ko su bɛɛ ale le ka n'affaire bɛɛ kɛ tɛ bara wa kɛ mɔlu lɔ ko parce que ne tun bɔla ko sa alibran fa denmuso mɛ ne ka ni la kan da mais a bara ko kelen de ko kelen bɔra n kɔnɔ fili ele biri si ka ma kɔnɔ mais denmuso fana bɔra kɔnɔ tan na denmuso mɔnɛ la ala fiancé mɔnɛ la
ne kansi kamba kello ke siama bolan ko be ko kibrasa ngam bawru kurbero nguri masa ngo fonyila ko reses ke hambro laro ngo nyile le fe yo il est bon ne mi ya ka fo ngi boni nyagbale ma donc il est la nyagba wala ke kono la le di il est la nyagba wala ke kono la le di awa problème te kono mbei ni bra ko nabra kono ta la ne mo ko tola de wo fana ko mo ko te dena meye ayo wodi ta ko ako adum so kono bon ala ko anda na si ke nyam ko ka pelo aku uka kono boy ko ko de menye de men fe ko na souvenir bali de men ko ka ba ndem folo de men ko nteme mbolay muso ko kumba ko na do ma de wo kono tie na ma de kono tie fike na ma demso kono tie kwa juma te adita mai na la ketana ko de ka keta milira alebra ko men ke wonye kadam na ludo mani ha ka alba karana ha kana ke mansadi abra toroya men ke woro abra kamere made ha kamere bra ke mansadi kamere ka fistru lombalia ko kono la bolo kono na ko kono la mola filinina ko donga kwate di kamere fana ko robuto ko ko mba kwa yenyam ko ka oni di na ko lo dumanye kwandi sana mo ya kero bien siki demso nka demso taba ma demso taba mais dewo ye diyo ma demso kama ko ko ne nani ne ay brata me fenfeno ko ne molo ini la fiancé ne fona mbra pedi na fiancé la kama soro la ke kuso ala bra wa dem folo la ten ni meni fona tema mba wa ke sibra auto adi fo ka fo kabra di mbra so ote ko judu kala ala la kiti lodi kuma fo kay kana fudu ay di se fulla ni la ko kena aslani ayay la mariage mais de metien même braken de la souvenir ne fonante de metiena ne bradie kambere kana ne fudu few ne bradie kambere ileta kambere fana do yerabi ni dem so dola abra yerabi ni dem so rata menke kambere fana bra yerabi wo fana na muso flametia muso flame be dumai ayerabi ni dola oh muso flame no ay jontala menka bo sayaro ane menka amademe ha wala ke mansadi muso flame no ado muso flame ete même flabe dumanye na fanu nya fa yima de me kesomena muso flame be bratro ya ke kire menfe do bra ni di kamerema do bra la vie ke ayama de mena ha bra ke mansadi nya fe na fanu nimbila la menna o de jo o ja fama kesometinga aloy na benjabi benye makurun jabi kesomena ni ay kan jabi kesomena ni me malon o do kesona na ma na repondi ni mendo kalo o kesona na ni beta jabi ni makurun ka o dibi bi barule trawdi ni na fan be fulambrai be su